स्पेशली इतनी फ्रस्ट्रेट हुई है कि वी नीड लीडर्स, वी नीड यूथ लीडर्स, न्यू लीडर्स। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मुखातिब हूँ अपने एजुकेटेड तालीम याफ्ता यूथ से, और बहुत ही एक अहम टॉपिक है, वो है लीडरशिप का टॉपिक कि व्हाट इज़ लीडरशिप, लीडरशिप क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमारे यहाँ हमारे माइंड में एक गलत कंसेप्ट डाल दिया गया है कि लीडरशिप वो बंदा लीडर होता है जो इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट जाके फिर प्राइम मिनिस्टर बनता है और फिर सदर बनता है, और वो कौम का लीडर होता है। एक तरह से वो भी हमारे लीडर हैं। मैं भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, ज़रा इस्लामी हवाला भी दूंगा। हम सियासत की बात करते हैं, पाकिस्तान में सियासत हो रही है, ये वो। असल सियासत कौन करता था? असल सियासत हज़रत की मिसाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। वो भी सियासत करते थे, उनके पास भी डेलीगेशंस आती थी, नेगोशिएशंस होती थी, और वो सियासत करते थे, वो इस्लामी सियासत करते थे। ठीक है, उनसे बड़ा तो कोई एग्जाम्पल है नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो हम उनके उसवे हसना को स्टडी करें, और उनकी जो लीडरशिप है उनको समझें कि वो किस तरह की लीडरशिप है। उनके बाद फिर जो खुलफाए राशिदीन थे वो भी उनके कदमों पे चले। सबसे पहले तो हमारी आवाम कंफ्यूज है, हमारी आवाम कंफ्यूज है क्योंकि एक तो हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं। ठीक है, हमें सही से सही फ़िलासफ़ी जो है वो समझाई नहीं जाती, ना स्कूलों में, अफसोस की बात है, और ना जो हमारे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं कि भाई जो बंदा बिलियनर हो और आप उसकी वीडियोस देख रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग की कि ये कैसे बिलियनर बना, तो फिर आप गलत रास्ते पे हैं। आपने यहाँ पे बिलियनर नहीं बनना। आप यहाँ पे अल्लाह ने इंसान को स्टार्ट से खलीफा बना के भेजा है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो हर उम्मती को उन्होंने खलीफा करार दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कन्फ्यूजन अपने माइंड से ख़त्म करें, अपना माइंड सेट एक रास्ते पे सीधा सेट करें। ठीक है, क्लियर विजन रखें। हमारी आवाम तो स्पेशली इतनी फ्रस्ट्रेट हुई है कि वी नीड लीडर्स, वी नीड यूथ लीडर्स, न्यू लीडर्स। लेकिन ट्रू लीडरशिप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हर लेवल पे है, वो बड़े सियासी सी लेवल पे नहीं है, वो हर लेवल पे है। वो आपके माइंड में है। ठीक है, आपकी मेंटेलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप लीडर अपने आप को कह सकें। किस तरह? एक बाप होता है, वो अपने घर का लीडर होता है, क्योंकि उसके बच्चे, उसके बीवी बच्चे, उसके छोटे भाई, वो सब उसकी बात सुनते हैं, मानते हैं। जिस थोड़ी सी रेफरेंसेस स्टडी ये करनी पड़ेगी कि हमारे असल में अक़दार थे क्या, इस्लाम ने हमें क्या सिखाया, कौन सी सियासत सिखाई, कौन सी लीडरशिप सिखाई। ठीक है, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफाए राशिदीन तो वो तो उनका तो अलग लेवल था। मैं आपको हमारे अपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिसाल देता हूँ। उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है। फ़ातिमा जिन्ना अपनी बुक माय ब्रदर में लिखती हैं कि जब पार्टीशन का टाइम करीब था, तो जब वो बात चल रही थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त यहाँ पे था, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई कायद आज़म की। तो फिर उन्होंने जब डायग्नोस करवाया तो उनको पता चल गया कि टर्मिनल ट्यूबरकुलोसिस था, उनको टीबी था। उस वक्त टीबी एक मुखलिक बीमारी थी, उसका कोई इलाज नहीं था। हिंदुस्तान में तो कोई बिल्कुल नहीं था, लेकिन चूंकि उनके रवाबित थे तो मतलब ज़रूर उनको बरतानिया जाना पड़ता, या यहाँ पे जो डॉक्टर आए हुए थे उनके साथ, तो अंग्रेज़ों के साथ, तो उनसे वो राब्ते में थे, वो उनसे करवा सकते थे। तो उन्होंने कहा कि हज़रत फ़ातिमा ख़ुद लिखती हैं कि मुझसे कहा कि मैं किसी को बताना नहीं। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि मैं अगर ये बात इस डॉक्टर को पता चल गई, ये लॉर्ड माउंटबेटन का ख़ास बंदा है। ठीक है, और अगर ये बात लॉर्ड माउंटबेटन तक पहुंच गई, तो फिर ये जो हम पाकिस्तान के लिए इतनी कोशिशें कर रहे हैं, ये कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हज़रत फ़ातिमा
رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ایک بات کہی کہ یہ تو خودکشی میں آتی ہے نا، آپ تو جہنم میں سڑو گے، یہ تو آپ خود ڈیتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا کیس تیار کیا ہوا ہے، جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا میں اللہ سے کہوں گا کہ یا اللہ مجھے پتہ تھا کہ یہ حرام کام تھا، خود کو مطلب خود مرضی سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، لیکن مجھے کروڑوں مسلمانوں کو بچانے کے لیے ایک جان کی قربانی دینی پڑی۔ تو وہ تو وکیل بھی تھے، تو وہ اس طرح بات کرتے تھے کہ میں نے اپنا کیس تیار کیا ہوا ہے۔ تو وہ ایک ٹرو لیڈرشپ کی ریسنٹ جو مثال ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، صحابہ کرام تو بہت پہلے تھے۔ تو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میں اگر مجھے پتہ ہوتا کہ جناب کو یہ ٹرمینل ٹی وی ہے تو میں اس بات کو ڈیلے کرتا رہتا جتنے بھی سال لگتے، لیکن میں پاکستان بننے نہ دیتا۔ تو دس از ٹرو لیڈرشپ۔ تھوڑی سی ریفرنسز اسٹڈی یہ کرنی پڑے گی کہ ہمارے اصل میں اقدار تھے کیا، اسلام نے ہمیں کیا سکھایا، کون سی سیاست سکھائی، کون سی لیڈرشپ سکھائی، ٹھیک ہے۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین تو وہ تو ان کا تو الگ لیول تھا، میں آپ کو ہمارے اپنے قائد اعظم محمد علی جناح کی مثال دیتا ہوں۔ ان کا ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ فاطمہ جناح اپنی بک مائی بردر میں لکھتی ہیں کہ جب پارٹیشن کا ٹائم قریب تھا تو جب وہ بات چل رہی تھی تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس وقت یہاں پہ تھا، تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی قائد اعظم کی۔ تو پھر انہوں نے جب ڈائگنوز کروایا تو ان کو پتہ چل گیا کہ ٹرمینل ٹیوبرکلوسس تھا، ان کو ٹی بی تھا۔ اس وقت ٹی بی ایک مہلک بیماری تھی، اس کا کوئی علاج نہیں تھا، ہندوستان میں تو کوئی بالکل نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کے روابط تھے تو مطلب ضرور ان کو برطانیہ جانا پڑتا، یا یہاں پہ جو ڈاکٹر آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ، تو انگریزوں کے ساتھ، تو ان سے وہ رابطے میں تھے، وہ ان سے کروا سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ خود لکھتی ہیں کہ مجھ سے کہا کہ میں کسی کو بتانا نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں اگر یہ بات اس ڈاکٹر کو پتہ چل گئی، یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا خاص بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ بات لارڈ ماؤنٹ بیٹن تک پہنچ گئی تو پھر یہ جو ہم پاکستان کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں یہ کبھی نہیں ہو پائے۔